اب اہم خبر آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہوا پاکستان کا مستقبل کتنا محفوظ ہے۔ آرمی چیف آزاد ریاست کی اہمیت اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے جب نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ نوجوانان سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کیا کہا، سما سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ جی بالکل، آرمی چیف نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان، فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ خطاب میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہوا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت اگر پوچھنی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے، آرمی چیف نے کہا۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ نوجوان سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے، کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح مبین عطا کرے گا۔ سینئر تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریہ سلطان صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اہم خطاب کیا گیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے، اور نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا یہ کتنا اہم ہے، اور جو آج ان کی گفتگو تھی اس کے نکات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس بات کی عکاسی ہے کہ پاکستان کا مستقبل یقینی طور کے اوپر پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے درمیان آگاہی ہو، کیونکہ جب تک آگاہی نہیں ہوتی تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کس قسم کے جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اہداف رکھنے ضروری ہیں۔ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ان تمام جو بنیادی نکات ہیں ان کو کور بھی کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا واضح جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے انہوں نے مثالیں دی ہیں لیبیا کے عوام کی، شام کے عوام کی، کشمیر کی، غزہ کے عوام کی، آزاد ریاست کی اہمیت، اس کے اوپر انہوں نے خاص طور پر زور دیا۔ جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ تھا ایک جو بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، بڑے مسائل آئیں گے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، وہ آج کہاں کھڑا ہے؟ آپ ان معاملات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جو انہوں نے بات کی اس کے پیچھے پس منظر میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مختلف جگہوں کے اوپر
बिलखसूस लिबिया में और बिलखसूस इन तमाम इलाकों के अंदर नौजवान नस्ल को जो है इस्तेमाल भी किया गया और उनके ऊपर मुख्तलिफ बयानियाँ दिए गए, लेकिन उन बयानियों के बाद जब हकाइक सामने आए तो जो ममालिक हैं उन्होंने अपने आप को मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ देखा, ना सिर्फ मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ देखा, लेकिन जो ममालिक हैं जब उन पर बैनुल-अक़वामी साजिशें और बैनुल-अक़वामी एक तरह से आप कह सकते हैं वार जब सामने आए, तो महकूम रियासत के तौर के ऊपर जब आप अपने आप को देखते हैं बतौर नौजवान नस्ल, तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है, लेकिन अभी भी उनकी जो जिद्दोजहद है वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, वो ये कि जब तक आपकी रियासत मजबूत है, जब तक आप मजबूत हैं, तब तक आपका मुस्तकबिल महफूज है। ठीक है, हमारी साहब ये कहेगा कि मिल है और नौजवानों के साथ ऐसे सेशंस होना, उनसे बात करना और सही सूरत हाल उनको बताना, ये कितना अहम है? देखिए, जब तक आप अपनी नई नस्ल को नहीं बताएंगे तब तक आप अपना जो मकासद हैं उनको हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त जो निशाना है वो भी आपकी नई नस्ल है और उनके दरमियान जो बरगलाना है, जिस तरह बिलखसूस जो है कोशिश की जाती है कि उनके अंदर शक व शुबहात पैदा किए जाए, उनके अंदर रियासत के खिलाफ जो है एक तरह से शिद्दत पसंदी को डाला जाए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़ाहिर रियासत को कमज़ोर करती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल के साथ ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को शेयर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उन पर ये बात भी वाज़ेह की जाए कि पाकिस्तान की जो आज़ादी है वो उनके साथ मुंसलिक है। ठीक है, मरे सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और अपने नाज़रीन को बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, और उन्होंने कहा कि नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। आज़ाद रियासत की अहमियत लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा की आवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया, आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। तारिक रशीद साहब दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू और फिर उसमें ख़ास तौर पर जो कुछ सोशल मीडिया पे झूठ है, हिजान है, इससे दूर रहने की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर बात की, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे ये कहना चाहूंगा कि आर्मी को, जो आर्मी चीफ होता है, उसका लीडर है, उसका सैफलार है, उसको हेड करता है और वो फौज का एक मतलब उसके तर्जुमान है। और फौज जो है उसको पहले दिन से ये सिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा आपके नजदीक जो अहम चीज है, जो मफाद सबसे ज्यादा आपने अपने नजदीक रखना है, वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का मफाद। तो पाकिस्तान की फौज का सिपाही से लेकर जनरल तक उनकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो मुल्क की मजबूती और मुल्क का दिफा होता है। अब फौज तो इसमें अपना हिस्सा पूरी तरह से अदा कर रही है, हमेशा से अदा करती आई है, आपने मुख्तलिफ वॉर्स में देख लिया है। और अब मुल्क की हालात देखते हुए वो उसमें मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। बट सोशल मीडिया में जो कुछ लोग हैं, जो कुछ थोड़े बहके हुए हैं या मुल्क दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं, वो एक डिफरेंट पिक्चर पेंट करते हुए, तो उन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि आप देखें मुल्क तरक्की कर रहा है, उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, रिमिटेंस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। तो एक किस्म की उन्होंने मुल्क के नौजवानों को इंस्पायर करने की और उम्मीद जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में दिखाई है। ठीक है, तारिक रशीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तज़कियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो आर्मी चीफ का नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब था, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, चीफ आर्मी स्टाफ ने आज नौजवानों से खिताब की है, बेसिकली वही डिजिटल टेररिज्म के मुतालिक बात की, क्योंकि अभी नैरेटिव्स की वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है कि जिसमें नॉन काइनेटिक ऑप्शन के ऊपर दुश्मन पूरी तरह से जो है वो अपनी कार्रवाई अमल में ला रहा है। तो लिहाजा चीफ आर्मी स्टाफ ने आज जो नौजवानों से बात की है, उनको इल्म की एक तो सबसे पहले हकीकत बताई और फिर इल्म के साथ साथ जो आपकी नॉलेज है उसको तस्दीक करने के मुतालिक बात की, पाकिस्तान की मोहब्बत के मुतालिक की, गानगर पाकिस्तानियत के मुतालिक बात की, और उसके साथ साथ उनको ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया है बेसिकली उसके मज़मरात जो हैं, जो नुकसानात हैं, कि जब तक आप कोई चीज़ कंफर्म ना कर लें तो उस वक्त तक उसको बिलीव ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए जो है वो पाकिस्तान में तनकीद का एक सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए ये भी कहा कि जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के
बात करते, एक मायूसी फैलाते थे, वो इस्लाम के भी के हिसाब से गलत चीज है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की 65% यूथ है, जो कि पाकिस्तान की एक अहम एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश है। तो लिहाजा चीफ आर्मी स्टाफ ने नौजवानों से जो बात की है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम जरूरत थी। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो नौजवान हैं जिसको राइट साइड ऑफ द राइट पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, उसके मुतालिक बातचीत हुई है। तो इन वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि मायूसी से बचाने के लिए पाकिस्तान की जो यूथ है उसको एक एफर्ट है। तो इससे खातिर ख्वाह जो है, वो जो दुश्मन हमारे दूसरे ममालिक में बैठ के नैरेटिव बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको शिकस्त होगी, और इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता ये जो एक इंग्रेस कर गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो सिलसिला शुरू हुआ है सोशल मीडिया के जरिए, उसको कला कमा करने में खातिर ख्वाह इसका जो है वो असर होगा। और नौजवानों की तरफ से जो इसमें मांगी थी, जो जिस तरह उनकी तकरीर को सुना गया, जिस तरह से वहाँ पे उनको जोशो खरोश के साथ उनके तमाम पॉइंट्स के साथ एग्री किया गया, तो मैं समझता हूँ बारिश का ये ना सिर्फ पहला कतरा है, बल्कि ये तेज बारिश है, और दुश्मनों की जो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज जो उन्होंने खड़ा कर रखा था, उनके अरमानों पे जरूर ओस पड़ी होगी।